IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. The Pralan Slam Noi, Slam Noi, Slam Noi. The Pralan Slam Noi, Slam Noi, Slam Noi. The Pralan. Ambai. Paksa kerja sini biasa, masih kembalikan. Tadi kam Kesia sini Boronggonang, sini Sarobi, Bonobokokna yang bersama saya. Hambai Maya Faro 2025 12 तारीख नि जून IPFT पेकवाजोला डिविजन कमिटी नि डिविजन कॉन्फ्रेंस IPFT ते यूथ IPFT तिनी वो है ना है तेविसे कताल खलाई बरकनी डिविजन कमिटी खाजाखा और सिनी शांति बाजार बाजार का नावन संग सिनी प्रोग्राम संग खलाई खातिनी और वो 2020 पाइथाकनी और डिविजन कमिटी ने कॉन्फ्रेंस खलाइजाक माने प्राय 5 बছर 2020 नि परे बड़ किसा उरुमुरु अंगलाइखा अबनरक जरा मीडिया तंगनाय रगनरक बसाइमानो सारा तिप्रावन बड़ कैसा तमहिन कन्फ्यूज संगै थांगा बड़ उरुमुरु अंगलाइखा साबन लगेरनाय साबने लगे तंगनाय बा ब पार्टी न लगेरनाय ब पार्टी लगे तंगनाय अबहाय कैसा कन्फ्यूज अंगमने बिसिंगनो बररक हेदिक सेदिक अंबाइखा तिनिबो प्राय 5 बছর 2020 इंगा तिनि 2025 प्राय 4 बছর कमप्लीट हाइनो हाय बरक तिनि तेविसिया चिनि मैक्सिमाम न तिनि जरा डिविजन कमिटी ऑफ फाइनाय अब चिनि मैक्सिमाम न चिनि IPF तिनि कसाम कर्मी बरक जरा किसा बरक विभिन्न कारणे बरक नगा बाक्सा चुकजाक बाक्सा गुबुन पार्टीआव थांजाक बा बाक्सा हायनो नुकजाग्रा गियावमा हायङै तंबाय मानेबो तिनि स्राय स्राय खलाय तेवेसिया बरक अंकरै फेलाइका अब सुदु पेकवारजला डिविजन कमिटी व तिनि अबहाय गतना हाइया सारा तिप्राबो सिनि प्रत्येकटा जागावनो IPFT सेंट्रल कमिटी ने होइते साखलाइजाक दंगो जत जाने जा डिविजन कमिटी कॉन्फ्रेंस खलायै कताल बाबे कमिटी रिफॉर्मेशन खाने बागे कमिटी रिफॉर्मेशन खलायै अबनि रिपोर्ट ना इमीडिएट सिनी सेंट्रल कमिटी और हनानी ते बस कांगो सिनी अक्टोबर तमहिन टाकलाई नि 2025 नि 23 आगस्ट अबनो सं टाकलाई नि सिनी 23 आगस्ट नि प्रोग्राम न जों तिप्रावनो खलायनानै होनाय जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि सिद्धांत अब जों नालायजाक दंगो अबनो बेस खलायनो सिनी डिविजन कमिटी नि कमिटी रिफॉर्मेशन खलाय दंगो बसकांगनि सिनी 23 आगस्ट नि प्रोग्राम न जों अब आगरतलावनो खलायनानै बागै सिनी सेंट्रल कमिटी नि होइते जों सिद्धांत नालायजा अबनो रगैनो सिनी प्रत्येकटा विभागीय डिविजन कमिटी कॉन्फ्रेंस अंचल कमिटी कॉन्फ्रेंस प्राइमरी कमिटी कॉन्फ्रेंस ते अबनि साथे साथे जॉइनिंग प्रोग्राम बचलै दंगो गै बसकांगनि 23 आगस्ट तिप्रालेनि दाबि दिवस हिसाबै सिनी थैथांजाक सारेनसि देबबर्मा कथां तंफ्रनि सिमि 2009 नि सिमिनो अबनो जों बलायखना IPFT तिप्रालेन दाबि दिवस हिसाबै जों अबनो पालायफायो टाकलायबाय हिंगाय प्राय 15 बोसोरनि याप्रिव जों बारकनाय हिंगा अबनो रगैनो सिनी कामी कामी व गली गली व प्रत्येकटा डिविजन कमिटी व अब सिनी अवेयरनेस प्रोग्राम नि साथे साथे कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम बखलायजागो जॉइनिंग प्रोग्राम बखलायजागो बने बागै आं तिनिबो फाइसक पाइखा और सिनी डिविजन कमिटी ने IPFT ने कताल बाबे दायित्व रिजाखा मोहन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट पुनिराम देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट बिजन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट संदाराम देबबर्मा
ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশু দেববর্মা tei secretary bo tongo Sandaram Debborma obo hai khlaiye chini prai borokno division committee ni full form chung khlaimankha chini oro assistant secretary bo duijon rekha organizing secretary bo Khoroksa cashier Khoroksa division member prai 7 jon full committee chung abono fill up khlaibaikha kai jora shot ni bagai ang details norok ni thanibo salia member rok ni bumungno ba others chini leader rok ni bumungno kai youth IPF ni division committee bo chung president ni ongai chung katal babe chung chongjakha Badal Debborma vice president Somarjit Debborma vice president Bolendra Debborma kai secretary bo tongo Rajesh Debborma kai bonorgui prai Rakesh Debborma assistant secretary bo tongo haina hai toisa Rakesh Debborma obo hai klai borokno bo haina youth IPF division committee ni full committee chung full body tini bo chung committee khaga samai bo tangrakha tei agami dino borok Pekorjola division committee obo age bo krak tongo tabok bo division committee balaikhano active leader mangno kha khlaio borokni bisingtioi agami dino chini IPF ni সংগঠন Pekorjola division committee abo tei bo mozbut ongnai strong ongnai tei bwskangni 23 August ni program no chung success khlainani thangta nebo Pekorjola division committee ni bo bhumika tongnai oroni borok bo thangnai abo chini বিশ্বাস tei oro simi sala rok simiya bori rok bo phaijak tongo boyosko rok bo phaijak tongo tei sala sikla bori sikle jotono phaibaijak oro jagao tinini conference bwskango chung teibo সংগঠন মজবুত krak wngkhang kangkai chung teibo agami dino division committee ni kwbangma program chini activities no chung continue khlainai aboni bagai ang tini belaikhana ani sak phangni ongai tei ani personally ongai ang belaikhana kha kaham yafaro tei party ni tipraleni chobabo ang borokno kha kaham bai lamsogo bwskangni salo chini Sarensi Debborma ni naharmung IPF ni bisingtioi je ADC amchaino tuioi alada rajya tipraleni dabi abo agami dino teisa sara tiprabo hor hai singui basanai teisa tiprahabo teisa সংগঠন tipraleni dabi abo bharat sarkar ni thanibo teisa hor hai sing saboi aboni shokti sogoinai abo chini বিশ্বাস bonorogino chini প্রত্যেকটা বিভাগীয় সালব্রুমনে প্রোগ্রাম চলাই tongo youth IPF tirok rajya biktik chini সংগঠন youth IPF ni leader rok borok sara tiprabo tour program khlailai tongo প্রত্যেকটা division thangai kormi rok bai borok counseling ongoi tongo tei IWFT bahaino borok bo samung tangai tongo IPF ni state committee ni leader rok bahaino jani ja elakano tui jotono actively babe